This call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. چلیں جی، تو ٹائمنگز ضرور چینج ہوئے ہیں، لیکن صبح کا ٹائم ہوتا ہے، انرجیٹک ہونا ہے سب کو، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے سے سب نے گرامر کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ گرامر کو سمجھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم گرامر کو سمجھ لیتے ہیں تو جب ہم قرآن پڑھیں گے، اچھا آپ لوگ تفسیر کی کلاس بھی لیتے ہیں نا، تو جب کلاس لیتے ہیں تو کتنے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گرامیٹیکلی بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے تو یہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح سے۔ ابھی تو آپ لوگوں نے بہت کم چیزیں سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ اور چیزیں سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو قرآن کو دیکھ کر سمجھ میں آنے لگے گا اور بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ، آپ لوگوں کے لیے پہلے میں وائٹ بورڈ تو نکال لوں، میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں، ایک سیکنڈ رک جائیں پھر کلاس۔ اسکرین شیئر کرتے ہیں، اوکے جی۔ اچھا ہم نے سب سے پہلے ہم نے اسم کی 4 پراپرٹیز پڑھی، ٹھیک ہے، اسم کی 4 پراپرٹیز پڑھی۔ اچھا سونیا خان، اسم کی 4 پراپرٹیز بتائیے جلدی سے۔ مائک میوٹ کرنے کے آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی میم۔ جی بیٹا، اسم کی چاروں پراپرٹیز بتائیے۔ اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں: جنس، عدد، وسط اور اعرابی حالت۔ ویری گڈ، جنس، عدد، وسط اور اعراب، ٹھیک ہے، یہ 4 پراپرٹیز ہم نے اسم کی پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس میں صوبیہ مجھے بتائیں جنس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صوبیہ بلال مائک میوٹ کیجئے، ان میوٹ کیجئے۔ چلیں شمسہ آپ بتائیں جنس میں کیا پڑھتے ہیں ہم 2 چیزیں؟ جی اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں جب وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی کہ یہ 2 چیزیں پڑھی جاتی مذکر ہیں۔ یا پھر مؤنث ہے، ویری گڈ۔ شائستہ بانو، عدد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جی شائستہ، اچھا چلیں شاہین آپ بتائیں عدد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جی عدد میں ہم واحد، مثنیٰ اور جمع پڑھتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اچھا کلاس میں ماشاء اللہ مائک میوٹ کر لیجئے۔ اچھا گرامر کی کلاس میں جب آپ لوگ ہوتے ہیں، صوبیہ نے اب ہینڈ ریز کیا، میں پوچھ رہی ہوں صوبیہ آپ سے، گرامر کی کلاس میں جب آپ لوگ رہتے ہیں تو بڑا ہی کلاس کو نا اٹینٹیو ہو کے جوائن کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بند کر کے اس کو مائک کو نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صوبیہ وسط میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وسط میں اس کا جو ہے کیا نام ہے، اسم کا معرفہ ہونا، نکرہ ہونا۔ اسم کا معرفہ ہونا اور نکرہ ہونا ہوتا ہے، جی شائستہ بانو معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ابھی مائک ان میوٹ کیا تھا نا شائستہ؟ چلیں شبینہ آپ بتائیں وسط میں معرفہ اور نکرہ ہونا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسط میں معرفہ اور نکرہ، معرفہ خاص اسم ہوتا ہے اور نکرہ عام اسم کو کہتے ہیں۔ خاص ہوتا ہے اور عام ہوتا ہے، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اعراب، ساجدہ آصف، اعراب مطلب؟
جی آپ کی اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی کے تبدیلی کے بغیر اس کی جو حرکات ہیں اس کی تبدیلی، جو لاسٹ ورڈ ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کی تبدیلی، لیکن اس سے مطلب نہ بدلے، اس کو اعراب بولتے ہیں۔ جی کون کون سے ہوتے ہیں؟ لاسٹ ورڈ نہیں، لاسٹ حرف، ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر۔ جی جی چلیں اچھا، رفعت مجھے بتائیں اعرابی حالت کون کون سی ہوتی ہیں تینوں؟ مرفوع، منصوب اور مجرور، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ چلے ماشاءاللہ، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کرتے ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم انگلش میں بولتے ہیں ورڈ، ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے۔ اب جیسے ورڈ کی ہم بات کریں تو مسلم کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان۔ لیکن اگر ہم کہیں مسلمون، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہے، بہت سارے مسلمان، لیکن ورڈ تب بھی یہ ایک ہی ہوگا۔ ورڈ تو ایک ہی ہے نا، مسلم بھی ایک ورڈ ہے، مسلمون بھی ایک ورڈ ہے، لیکن یہاں پر ایک مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دو سے زیادہ ہیں۔ یا ہم کہیں مسلمانی، مسلمینی، مسلمینا، یہ ورڈ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، میننگ بھلے ہی وہ 2 کا دے، 3 کا دے، 10 کا دے، 1 کا دے، لیکن میننگ ورڈ ایک ہے۔ جیسے میں نے کہا قلم، ٹھیک ہے، قلم کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے۔ قلمانی ایک ورڈ ہے۔ اقلام ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ ہے۔ تو جب ایک ورڈ ہوتا ہے، چاہے میننگ اس کا 2 میں آئے، 3 میں آئے، تو اس ایک ورڈ کو کہا جاتا ہے مفرد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفرد۔ یہ یاد کر لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، جب ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفرد۔ یعنی ابھی تک جو ہم نے پڑھے مفرد پڑھے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہا مسلمہ تو یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، یہ مفرد ہو گیا۔ اب اگر میں بات کروں کہ مفرد کے ساتھ جب مفرد ملتا ہے، آپ لوگوں نے انگلش میں بھی جب سینٹنس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، ٹھیک ہے، جب سینٹنس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو آپ نے گروپ آف ورڈز یوز کیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بچپن میں یاد کروائی جاتی ہے یہ ڈیفینیشن، گروپ آف ورڈز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سینٹنس، اور یہی انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹنس کو ہم جو پڑھیں گے اس میں کیا بولتے ہیں؟ عربی زبان میں ہم کیا بولیں گے اس کو؟ جملہ۔ جملہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج سے انشاءاللہ جملہ بنانا سیکھنا ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ورڈ ہے، ایک ورڈ کے ساتھ جب دوسرا ورڈ ملتا ہے تو سینٹنس بنتا ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جب ایک ورڈ دوسرے ورڈ سے ملتا ہے تو سینٹنس بنتا ہے۔ اچھا، جب ہم سینٹنس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم بولتے تھے گروپ آف ورڈز دیٹ میکس، کسی کو یاد ہے؟ بچپن میں پڑھی تھی، کمپلیٹ سینس۔ بھائی میں نے تو ایسے ہی یاد کی تھی، آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی یاد کیا تھا، گروپ آف ورڈز دیٹ میکس کمپلیٹ سینس، ٹھیک ہے۔ اگر کمپلیٹ سینس نہیں ہوگا تو وہ سینٹنس نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا شی از اے گرل، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سینٹنس ہوتا ہے، وہ ایک لڑکی ہے، رائٹ۔ اب اگر اس کو چینج کر دیا جائے، جیسے شی گرل از اے، لڑکی ایک وہ ہے، اگر اس کو شفل کر دیا جائے یا پراپرلی اس کو نہ رکھا جائے، یا صرف اتنا بول دیا جائے شی از یا پھر اے گرل، تو کیا بات کمپلیٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک پراپر، جس کا ایک میننگ ہو، ٹھیک ہے۔
تو جیسے ورڈ سے ورڈ مل کر آپ کا ایک سینٹنس بنتا ہے، اسی طرح سے جب آپ کا ایک مفرد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مفرد سے ملے گا تو پہلے تو بنے گا اس سے وہ بنے گا مرکب. ٹھیک ہے، مرکب کیا ہو گیا؟ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. ٹھیک ہے، ابھی یہ سینٹنس نہیں کہا میں نے اس کو. ٹھیک ہے، ایک مفرد جب دوسرے مفرد سے ملا تب وہ بنا مرکب. اتنا سمجھ میں آیا؟ ایک مفرد یعنی ایک ورڈ جب دوسرے مفرد سے ملا یعنی دوسرے ورڈ سے ملا تو وہ بنا مرکب. ٹھیک ہے، مرکب بنا. اب مرکب کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مرکب کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. دو اسما مل کے مرکب بن گئے. اب مرکب کو دیکھتے ہیں کہ اس سے جملہ بنا یا نہیں بنا. مرکب جو ہوتا ہے اس کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جملہ. ٹھیک ہے، ایک سے بنے گا، جب دو مرکب ملیں گے تو جملہ بنے گا. اور ایک ہوگا ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹنس. ٹھیک ہے، جیسے ہم بولتے ہیں فریگمنٹس ہوتے ہیں یعنی کمپلیٹ نہیں ہے. اور جملہ ہوتا ہے پراپر سینٹنس جس کو بولا جاتا ہے تام. ٹھیک ہے، جس کو بولا جاتا ہے تام یعنی کمپلیٹ. اور کمپلیٹ جب ایک سینٹنس ہوگا، جب کمپلیٹ میننگ دے گا تو اس کو بولیں گے جملہ. دوبارہ بتا دیتی ہوں میں نے کیا بولا، کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ایک مفرد دوسرے مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے. مرکب جب تام ہوگا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہوگا تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ہم اس کو بولیں گے جملہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک میننگ دینے والا مرکب. یعنی جب مفرد مفرد سے ملا جس کا ایک میننگ پراپر نکل رہا ہے تو وہ سینٹنس کہلائے گا. لیکن دوسرا ہوتا ہے ناقص. ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر پوری انفارمیشن نہیں دے رہا، آدھی ادھوری انفارمیشن دے رہا ہے، پراپر سینٹنس نہیں بن رہا، ہم اسے کہتے ہیں ناقص. ٹھیک ہے، ناقص انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی ہم پہلے پڑھیں گے جملہ. مفرد مفرد سے ملا مرکب بنا. مرکب دو طرح کا ہے، تام یعنی کمپلیٹ، ناقص یعنی انکمپلیٹ. جب تام مرکب ہوگا تو وہ جملہ کہلائے گا. ناقص انشاءاللہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے جملہ. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ بالکل شروع میں بامانی اور بے معنی. وہ تو جملہ الفاظ اسمیہ، تھے. جملہ فعلیہ. جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ. ویری گڈ، ماشاءاللہ. جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، وہ بامانی بے معنی الفاظ پڑھے تھے ہم نے. ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، ہم نے دو طرح کے ہم نے کہا تھا ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لسان القرآن میں ہم فعل پڑھتے ہیں، اسم پڑھتے ہیں، حرف پڑھتے ہیں، جملہ اسمیہ پڑھتے ہیں، جملہ فعلیہ پڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کیا شروع کرنا ہے ابھی، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ؟ جملہ اسمیہ. ہم نے اسم Obviously پڑھا ہے نا، ہم نے اسم obviously پڑھا ہے. جملہ اسمیہ. ہاں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی اسم ہے. ابھی ہم نے فعل کو تو ٹچ ہی نہیں کیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے فعل کیا ہوتا ہے. تو ابھی ہم فعل کو نہیں پڑھیں گے، obviously جملہ اسمیہ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سینٹنس بنانا آ جائے گا عربی زبان میں. ٹھیک ہے، جب آپ مائک میوٹ رکھیں. نسیم مائک میوٹ کیجئے آپ کا. اچھا، ضروری کیا ہے کہ ابھی تک جتنا ہم پڑھ کر آئے ہیں آپ کو وہ تمام چیزیں کیا کرنا ہے، آپ کو وہ تمام چیزیں یاد ہونا چاہیے. جب وہ یاد ہوں گی تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کو یہاں اپلائی کرتے جائیں گے اور پھر جملہ اسمیہ بنائیں گے. اچھا، جملہ اسمیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صرف دو اسما سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف دو اسما جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ ہمارا بن جاتا ہے. بڑی خوبصورت زبان ہے عربی زبان. ٹھیک ہے، بہت مختصر الفاظ کے ساتھ اس میں بہت ہی خوبصورت اس کے میننگز ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
मतलब इतना उसके अंदर ये कहें कि डेप्थ होती है, इतनी इंटेंसिटी होती है इस जबान के अंदर कि कम अल्फाज इस्तेमाल करो और मीनिंग बहुत सारा दो। सिर्फ 2 अस्मा से हम जुमला बना लेंगे, एक सेंटेंस बना लेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ शराइत है, उन शराइत को पूरा करेंगे और फिर हम जुमला बनाएंगे। जुमला यानी जिसके अंदर एक मीनिंग निकलता है। अगर मीनिंग नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि वो जुमला है, ठीक है, फिर वो नाकिस में आएगा, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम कह रहे हैं कि 2 इस्म यानी इस्म प्लस इस्म जब मिलेगा तो वो बनेगा जुमला इस्मिया, ठीक है। इस्म प्लस इस्म इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? हमने कहा इस्म प्लस इस्म, यहां पर ये पहला इस्म है, ये दूसरा इस्म है, ठीक है। अब पहला इस्म होता है इसमें मरफू। मरफू मतलब हालते रफा। हालते रफा, ठीक है, मरफू होता है। अब आप कहेंगे दूसरा इस्म क्या होता है? जो दूसरा इस्म होता है वो भी मरफू होता है, दूसरा इस्म होता है वो भी मरफू होता है। मतलब ये समझ लें कि ये इस्मुन है तो ये भी इस्मुन होगा, ठीक है। दोनों मरफू होंगे यानी दोनों हालत रफा में होंगे। कशफ नायब, मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या बताई? 2 इस्म को क्या होना चाहिए? कशफ, अच्छा मिसेस कौसर, दोनों को क्या होना चाहिए? मरफू होना मरफू। चाहिए। मरफू होना चाहिए, ठीक है, दोनों को मरफू होना चाहिए। ये बिल्कुल आप लोगों ने याद रखना है, मरफू होना चाहिए दोनों को, ठीक है। 100% कंडीशन है ये, इसमें 99 वाला कॉन्सेप्ट नहीं, 100% दोनों को मरफू होना है। उसके बाद हमने कहा कि ये इस्मुन है, इस्मुन और इस्मुन, ठीक है, ये भी मरफू, ये भी मरफू, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो पहला वाला इस्म है ना, इसको होना होता है मारफा। अच्छा ये बताएं कि मारफा की कितनी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, कितने टाइप्स पढ़े? 5 अभी तक पढ़ी है, 7 अभी होती है। तक हमने 5 पढ़े हैं, 7 होती है माशाल्लाह, ठीक है। तो 5 मारफा या हाँ, तो ये मारफा की जो हमने 5 अक़साम पढ़ी हैं, तो ये समझ लें कि वही जो मतलब जो 7 होती हैं टोटल, वही 7 इसमें आएंगी, तब जाके वो पहला जो ये वाला इस्म है उसे हम यहाँ पे रख सकते हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में जबकि वो मारफा हो। यानी वो जो 7 मारफा हम पढ़ेंगे, 2 और बचे हैं, टोटल 7 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तभी हम कह सकते हैं कि वो पहला इस्म हो गया। दूसरा इस्म की बात करें, यहाँ पे जो दूसरा इस्म है वो क्या होता है? वो होता है नकरा, ठीक है। अब यानी अगर जो मारफा नहीं है तो तमाम क्या होते हैं? तमाम अस्मा नकरा होते हैं। पहला इस्म मरफू, दूसरा इस्म मरफू, पहला इस्म मारफा, दूसरा इस्म नकिरा, ठीक है। 2 कंडीशन करें, मरफू, माइक म्यूट कर लें जब ना बोलना हो तो, मरफू मरफू, ठीक है, और फिर हमने कहा मारफा और यहाँ पे नकिरा, ठीक है। इसका माइक है अनम्यूट, उम्मे ऐमन आपका अनम्यूट था, ठीक है। मारफा और नकिरा, ये चीज हो गई। अच्छा उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन 100% है, ये वाली कंडीशन ये समझ लें 99% है, ये कभी चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 99% है, और ये वाली कंडीशन 100% है, ठीक है। अच्छा नसीब मुझे बताएं पहली और दूसरी कंडीशन जो हम अभी बात कर रहे हैं जुमला बनाने के लिए, जुमला इस्मिया बनाने के लिए, उसमें दोनों इस्म की, दोनों जो अस्मा है हमारे, उनकी कंडीशंस क्या होना चाहिए? पहली वाली और दूसरी वाली दोनों बता दें जल्दी से। पहली वाली इसम की मरफू प्लस मरफू होनी चाहिए और दूसरी वाली की मारफा प्लस नकरा। मारफा प्लस नकिरा होना चाहिए, ठीक है। 1% कभी चेंजेस भी जाते हैं, लेकिन अभी हम मारफा प्लस नकिरा का कॉम्बिनेशन ही देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चले माइक म्यूट करें। अब हमने कंडीशंस, अब हमने प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने पढ़ी हैं, जिन्स,
ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا عدد، ہم نے پڑھا وسعت، اور ہم نے پڑھا اعراب. اب یہاں پر ہم اگر بات کریں تو ہم نے وسعت کی بات کر لی، اعراب کی بات کر لی. مرفوع ہوتے ہیں، معرفہ نکرہ کا کمبینیشن ہوتا ہے. اب ہم نے یہ دو چیزیں یہاں پہ سمجھے نہیں پڑھی ہے نا. ہم نے جنس نہیں دیکھا، ہم نے عدد نہیں دیکھا. تو اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے. جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے. یعنی اگر یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا بھی مذکر ہوگا. یہ مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا. پہلا اگر واحد ہے دوسرا بھی واحد ہوگا. پہلا مثنیٰ ہے دوسرا بھی مثنیٰ ہوگا. پہلا جمع ہے دوسرا بھی جمع ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے اعراب میں دیکھ لیا مرفوع ہے، ہم نے وسعت میں دیکھ لیا معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن ہے. لیکن جنس میں اور عدد میں کیا ہوگا؟ دونوں میں مطابقت ہوگی. یعنی اگر وہ ایک مذکر ہے تو دوسرے کو بھی مذکر ہونا ہوگا. ایک مؤنث ہے دوسرا بھی مؤنث ہونا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں، اگر دیکھیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، جیسے ہم بولتے ہیں لڑکی اچھی ہے. یہ لڑکی اور یہ اچھی، مطابقت ہے نا. کیا ہم اس کو لڑکی اچھا ہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، رانگ ہو جائے گا. اردو زبان میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پہ اردو میں یہ سمجھ میں آ گیا. اسی طرح سے ہم اس کی بات کریں، جیسے اگر میں کہوں لڑکی چلیں وہ تو پھر مجھے اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس میں کیسے کریں گے عدد میں. لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو مذکر مؤنث کا بتا دیا. ٹھیک ہے. اور باقی ہم اس میں عدد میں واحد مثنیٰ جمع انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر اتنی بات کری ہم نے کہ ہمارا یہ جو اسم ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، یہ ایک اسم ہے پلس ایک اسم یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اس کی ہم نے چاروں پراپرٹیز کے بارے میں بات کر لیا. مرفوع، معرفہ پلس نکرہ، پھر اس کے بعد مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے مؤنث، واحد واحد، مثنیٰ مثنیٰ، جمع جمع. اب انہیں کہتے کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹرمینالوجی کیا یوز ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلے اسم کو کہا جاتا ہے مبتدا. کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا. ویری گڈ. اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خبر. کیا کہا جاتا ہے؟ خبر. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کہا، جملہ اسمیہ میں صرف دو ہی اسم ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پہلا والا اسم جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مبتدا، اور دوسرا والا اسم جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے خبر. پہلا والا مبتدا، دوسرا والا خبر. ٹھیک ہے. یعنی مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. ویری گڈ. مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. از اکول ٹو جملہ اسمیہ. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا جملہ اسمیہ کا وہ پارٹ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو. ٹھیک ہے. جملہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو. ابتدا سے مبتدا ہے نا، جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. خبر کیا ہے؟ جو مبتدا کے بارے میں خبر دے. جو مبتدا کے بارے میں خبر دے وہ خبر. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا سب کے؟ جب مفرد سے ملتا ہے مرکب بنتا ہے. مرکب ایک تام ہے جسے جملہ کہتے ہیں. ایک ناقص ہے جو انکمپلیٹ ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تام ہوتا ہے جملے دو ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. اسمیہ ہم پڑھیں گے، فعلیہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اسمیہ کی جب بات آئی تو اسم سے مل کر دو اسم ہوتے ہیں، دو اسما ہوتے ہیں اس میں صرف، اور اس سے پورا ایک جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں مرفوع ہونا چاہیے، دونوں کو معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن ہونا چاہیے، باقی جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے. اس کے بعد پہلا والا جو اسم ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جو دوسرا والا اسم ہے وہ خبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا پلس خبر مل کے بنتا ہے جملہ اسمیہ. مبتدا یعنی جس سے اسم کی ابتدا ہو رہی ہے، اور خبر جو مبتدا کی خبر دے. چلیں، اب ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ مبتدا جو ہوتا ہے
वो मारफा होता है, मरफू तो एक सेकेंड, वो मारफा होता है, ठीक है, मारफा होता है। मारफा में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इसमें अलम, इसमें अलम, ठीक है, इसमें अलम पढ़ा था। ओके, इसमें अलम में हम बात करते हैं, अब इसमें अलम की बात करें और जैद भाई की बात ना करें तो लेसन ही कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जैद भाई आ गए, ठीक है। अब ये बताएं कि इसकी एराबी हालत क्या होना चाहिए? मरफू, मरफू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने कहा कि जो पहला इस्म होता है वो मारफा प्लस मरफू होता है ना? तो मारफा तो हो गया क्योंकि जैद जो है वो इसमें अलम है, और उसके बाद ये मरफू होगा, ठीक है। दो पेश आएंगे या एक? दो आएंगे ना, ज़ैदुन, तो ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि उसकी खबर बतानी है, यानी जैद कैसा है। अब मैं कहना चाह रही हूं कि जैद जो है वो नेक है। मैं कहना चाह रही हूँ जैद जो है वो नेक है, मैं उसकी खबर देना चाह रही हूँ। जैद कैसा है? जैद नेक है, ठीक है। तो जब हम उसकी खबर देंगे तो नेक को क्या बोलते हैं? सॉलेह, ठीक है, सॉलेह कहते हैं, ठीक है। अब ये सॉलेह हो गया। अब मैंने कहा कि जो दूसरा इस्म होता है उसे खबर कहते हैं, और खबर क्या होती है? मरफू होती है। तो यहाँ पे कौन सा क्या लगाएंगे? यहाँ पे सालिहुन, ठीक है। अब मुझे बताएं सॉलेह जो है वो नकिरा है या मारफा? नकिरा है। नकिरा। अब मुझे बताएं जितनी कंडीशंस थी वो तमाम यहाँ फुलफिल हो गई? मरफू प्लस मरफू, मारफा प्लस नकिरा, मुजक्कर मुजक्कर, वाहिद वाहिद, सारी चारों कंडीशंस जो थी वो कंप्लीट हो गई प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब यहाँ पर ये है जैद और ये है सॉलिहुन, ये जैद नेक। अब जैद नेक, अब ये तो पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा ना। पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं? जैद नेक, क्या लाते हैं साथ में? है। जब तक है नहीं लाएंगे, जब तक ये है नहीं लाएंगे, तब तक क्या होगा? सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। तो अब ये समझ लें कि अरबी जबान में ये है जो है ये नहीं होता, ठीक है। ये इज, आर, एम जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, या है या हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं, वो अरबी जबान में नहीं होता। तो फिर ये कहाँ से आएगा? ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन होता है, ये मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन हमें है देता है, ठीक है। ये है हमें ट्रांसलेशन में मिलता है। कैसे मिलता है? जब मारफा के साथ नकरा, अगर मारफा के साथ मारफा कोई ऐड कर दिया जाए तो वो है वाला आपको जो ये है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? अगर मैं मारफा प्लस मारफा कर दूं, ठीक है, तो ये जो है ना, ये मुझे नहीं मिलेगा। मुझे कौन से कॉम्बिनेशन से मिलेगा? ये है जिसको हम इस मारफा प्लस नकरा, मारफा प्लस नकिरा, ये याद रखना है, मारफा प्लस नकिरा, ठीक है। ये नहीं होगा बल्कि नकिरा होगा, है ना। जब मारफा प्लस नकिरा करेंगे तो है, इज, जैसे जैद इज, आप क्या बोल रहे हो? सॉले बोल रहे हो ना, नोबल, तो नोबल, ठीक है। तो वो उसके लिए जब आप बोलोगे जैद इज गुड, है ना, या जैद इज ऑनेस्ट, जैद इज एन इंजीनियर, जो भी आपको इस्तेमाल करना है, जो तो ये जो इज आया ना वो कहाँ से आया है? आपका मारफा प्लस नकिरा के कॉम्बिनेशन से आया। तो हमने कहा ज़ैदुन सॉलिहुन, तो ज़ैदुन सॉलिहुन का तर्जुमा होगा जैद नेक है, ठीक है।
چاروں اعتبار سے ہماری جو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فٹ بیٹھ رہا ہے، بالکل ہمارا جو فارمولا تھا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے. اچھا اب میں اگر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زید ایک مسلم ہے تو میں کیا کہوں گی؟ آپ کوئی مائک میوٹ مت کیجیے گا، میں بولتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا سب سے پہلے یہاں پہ اسما عمر، زید مسلم ہے. اچھا بسمہ، زید مسلم ہے. زید مسلم. زید مسلم. فضیلہ شوکت، زید مسلم. زید مسلم. اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ فضیلہ، زید مسلم میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ابھی مبتدا زید ہے اور خبر مسلم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کائنات، مجھے یہ بتائیے زیدن کی اعرابی حالت کیا ہے مرفوع. اور مسلم کی؟ مرفوع، اس کی بھی دونوں مرفوع ہیں. دونوں مرفوع ہیں. اچھا مسز کوثر، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کہہ دیتی زیدن کے ساتھ المسلم لگا دیتی تو کیا یہ صحیح ہوتا؟ کیا یہ جملہ اسمیہ ہوتا؟ جی نہیں. نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا سب کے. اچھا اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ زید بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نسیم، زید بیٹھا ہوا ہے. جی باجی. بیٹھا ہوا کی آتی ہے عربی؟ جلس. جالس. جالس. تو اب کیا بولیں گے؟ زید بیٹھا ہے تو زید جالس. زید جالس. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا نوشین، زید نے روزہ رکھا ہے. روزہ رکھا ہے کہ آتی ہے آپ کو؟ روزے کو تو صوم کہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے یہ سیم ہی ہوگا پھر. بتا دیتی ہوں میں. صائم. زید صائم ہوگا. صائم. زید صائم. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا راشدہ، قصیر کہتے ہیں چھوٹے قد والے کو. ٹھیک ہے، زید چھوٹے قد کا ہے. زید کثیر. ویری گڈ. اچھا صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ مطلب یہ اسمال ہے، یہ شارٹ ہے نا. اچھا رفت، زید چھوٹا ہے. زید صغیر. زید صغیر. تو سب کو سمجھ میں آ گئی یہ بات اتنی؟ زید صائم، اس کی اردو ہم یہ لکھ سکتے ہیں زید روزے سے ہے. زید روزے سے ہے، زید نے روزہ رکھا ہے، زید روزے دار ہے. ٹھیک ہے، اپنی طریقے سے ہم کیسے بھی اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زید اور حامد مسلم ہیں. ٹھیک ہے، اب میں کہنا چاہتی ہوں زید اور حامد مسلم ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے زید کے ساتھ شبینہ، زید پہ ہم کون سے اعراب لگائیں گے، کون سی حرکات لگائیں گے؟ اس میں کیا اعراب ہوگا اس کا؟ زید کا دو پیش میں ہوں گے. دو پیش لگیں گے ہے نا، کیونکہ وہ مبتدا ہے. اور حامد بھی مبتدا ہے تو اس پہ کیا لگے گا؟ اس پہ بھی دو پیش لگیں گے، مرفوع ہوگا. اس پہ بھی دو پیش لگ کے مرفوع ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. اچھا شاہین، اب آپ مجھے بتائیں کہ دو مسلم کی بات ہو رہی ہے تو جب مسلم کو دو کہا جاتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمانی.
مرفوع حالت میں، اور مسلمینی مسلمینی. مسلمانی مسلمینی مسلمینی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں شائستہ بانو، مسلمانی مسلمینی مسلمینی میں کون سا یہاں پہ کون سا آئے گا؟ مسلمانی آئے گا یا مسلمینی آئے گا؟ یہ مسلمان ہی آئے گا کیونکہ وہ دونوں بھی پیشی حالت میں ہے نا، پہلے والے دونوں زید اور حامد. مسلمانی آئے گا کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کر دیا مسلمانی. ٹھیک ہے. شمسا ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ ہے اس کے اندر ہی ہوگا نا. ہے کہ کوئی عربی نہیں ہوتی، وہ ہم نے معرفہ پلس نکرہ کے کمبینیشن سے اپنے آپ ڈیرائیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ. صوبیہ اور کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ صوبیہ لیفٹ. سونیا بیٹا اور کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں عربی میں پتہ ہے؟ اچھا ام ایمن آپ بتائیں اور کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ واہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائیں، اس کو پورا فریم کر کے کون بتا سکتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. چلے نوشین آپ بتائیں. زید و حامد مسلمانی. ویری گڈ ماشاءاللہ. زید و حامد مسلمانی. ٹھیک ہے، ہم عربی زبان میں کوما نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ زید و حامد مسلمانی کہیں گے. چلیں اچھا اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زید اور حامد طالب علم ہے. ٹھیک ہے، طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. بسمہ اس کی عربی کیا ہوگی؟ زید و طالبانی. زید و حامد طالبانی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زید اور حامد محنتی ہیں. ارم عادل. جی، زید حامد مجتہدانی. آپ نے وا لگایا بیچ میں؟ جی لگایا. اچھا زید و حامد مجتہدانی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا صبر کرنے والے کو کہتے ہیں صابر. کائنات مائک انمیوٹ کیجئے. ٹھیک ہے، صابر کہتے ہیں. اب میں کہنا چاہتی ہوں زید اور حامد صبر کرنے والے ہیں. زید و حامد صابرانی. ویری گڈ ماشاءاللہ. تو سب کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا یہاں تک؟ اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زید حامد محمود. ٹھیک ہے، زید بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے. ان تینوں کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جالس ہوتی ہے اردو بیٹھنے کی. سب سے پہلے بتائیں زید کے اوپر کون سے اعراب لگائیں گے؟ کون سا اعراب؟ مرفوع. حامد کس میں ہوگا؟ مرفوع. محمود کس میں ہوگا؟ مرفوع حالت میں. اور جالس کس میں ہوگا؟ مرفوع حالت میں. تو اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ ایک، یہ دو، یہ تین لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں مثنی آئے گا یا جمع؟ جمع. جالس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ جالسونا. جالسونا. ٹھیک ہے. اچھا اسماء عمر مجھے بتائیں تینوں اعرابی حالت جالس کی جمع کی. جالس جمع کی تینوں اعرابی حالت.
जालिसुन जालिसिन जालिसून जमा जमा। अच्छा जालिसूना जालिसूनी जालिसीनी जालिसूना तीसरी अच्छे से बोलते हैं, कभी भी एराबी हालत बताते हैं अच्छे से बिना कंफ्यूजन के। एक साथ तीनों बोले। जालिसुन जालिसिन जालिस जालिसीनी। अच्छा एक मिनट, राशिदा आमिर आप बताइए जालिस की जमा में तीनों एराबी हालत। जालिसूना जालिसीना जालिसीना। जालिसूना जालिसीना जालिसीना, ठीक है। अब यहाँ पे माइक म्यूट कर ले बाकी तमाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पे कौन बताएगा मुझे? शबीना मुझे बताएं यहाँ पे जाली सूना आना चाहिए या जाली सीना? जाली सीना। जाली सीना। अच्छा उम्मे अमन जाली सीना सही है? उम्मे अमन नहीं, जाली सूना आना तो चाहिए। गलत है, जाली सूना आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मरफू हालत में हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा मुझे शाहीन अब आप इसको पूरा सेंटेंस बना के बताएं और सबके बीच में आपने वाह लगाना है, ठीक है। वाह वाह जी। जी ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसूना। वेरी गुड माशाल्लाह। जैद और हामिद और महमूद बैठे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। अच्छा उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूं कि जैद और हामिद और महमूद नेक हैं। बिस्मा आप बताइए, जैद और हामिद और महमूद नेक हैं। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहून। सालिहूना माशाल्लाह। जैद और हामिद और महमूद मेहनती हैं। कायनात जी मैम फिर से कहिए। जैद और हामिद और महमूद मेहनती हैं। मेहनती की आती है अरबी? जी जी आती है। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन मुजतहिदुन मुजतहिदूना। मुजतहिदूना, ठीक है। ओके वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा शम्सा, जैद हामिद और महमूद खड़े हैं। खड़े की उर्दू अरबी आती है? जी आती है। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन कायमूना। कायमूना, वेरी गुड माशाल्लाह। तो अब हमने क्या देखा कि जब हम मुब्तदा की बात करते हैं तो मुब्तदा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से जायद भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी तीन है। हम ये देखेंगे, अब हमने ये देखा कि ये इनको मरफू होना मस्ट है, खबर को मरफू होना मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं मारफा और हम खबर को ले रहे हैं नकिरा। दूसरी बात और तीसरी बात ये कि हम ये देख रहे हैं अदद के लिहाज से सेम है, क्योंकि हमने कहा पहले कहा स्वालिहुन, फिर कहा स्वालिहानी, फिर कहा स्वालिहूना। इसी तरह से जिन्स के एतबार से भी हमने देखा कि स्वालिहुन मुजक्कर है, स्वालिहानी मुजक्कर है, स्वालिहूना मुजक्कर है। अच्छा अब मैं अगर ये कहना चाहूं कि मरियम नेक है, ठीक है। अच्छा मिसेस कौसर, मरियम नेक है। जो पूछो सिर्फ उतना बताइएगा। मरियम के ऊपर कौन से अराबी हालत होगी मरियम की? जी ये पेश पेश लगेगा। कैसे पढ़ेंगे इसको? पेश करने के मरियमू, बाद मरियमू पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये है नाम है ना खास। हाँ तो मरियमुन क्यों नहीं पढ़ा, मरियमू क्यों पढ़ा आपने इसको? ये रफा हालत में ये मरियमू है इसलिए। तो मरियमू क्यों कहा, मरियमुन क्यों नहीं कहा? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। ये मारफा है इसलिए।
तो मारफा तो जैद भी था, हमने जैदुन क्यों कहा था, लेकिन हम यहाँ मरियमुन नहीं कह रहे, क्यों? क्योंकि ये है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है, ठीक है, ये जवाब था, गैर मुनसरिफ है, ठीक है, माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक ही लगाएंगे पेश, ठीक है, मरियमू हो गया। अच्छा शबीना, नेक के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सालिहातुन। सोलिहा। और पूरा एराबी हालत में हातुन नहीं, खींचना नहीं है, उसमें अलिफ नहीं लगाना। अच्छा सालिहातुन। सोलिहातुन, तो क्या हो जाएगा ये? मरियम सालिहातुन। हातुन कहें, ठीक है, जरा सा भी खींचने से फिर वो हातुन पे पहुंच जाता है, ठीक है, मरियमु स्वालिहतुन, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरियम जो है वो खड़ी है, ठीक है, मरियम खड़ी है। इरम, मरियम खड़ी है? इरम आदिल। मरियमुन क़ाइमतुन, मरियमु क़ाइमतुन। मरियमु क़ाइमतुन, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा सबके समझ में आ रहा है, तेज तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल? किसी को ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आया, कोई है ऐसा? माइक अनम्यूट करके बता दें। बाजी मरियमुन क्यों नहीं आया, समझ नहीं आ रहा। किसने पूछा ये? नसीब। जी जी। मरियमुन क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने गैर मुनसरिफ जब पढ़े थे तो गैर मुनसरिफ में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, बताइए मुझे नसीम। बताइए क्या पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट? जहन में नहीं आ रहा। अच्छा सबसे पहला पॉइंट कोई और बताएगा? औरतों के ये तनवीन नहीं लेते। जी 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 जी, याद आ गया। याद आ गया, मोन्नस नाम जो होते हैं वो तनवीन नहीं लेते, ठीक है, तो इसलिए ये तनवीन नहीं ले सकता, ठीक है। जी 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 अच्छा सही। चल अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मरियम और ज़ैनब, नसीम आप ही बताइएगा मुझे, मरियम और ज़ैनब जमील होता है खूबसूरत के लिए, खूबसूरत है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इसकी तो हमने बता दी एराबी हालत, यहाँ पे एक पेश आएगा, ज़ैनब में क्या आएगा? एक पेश आएगा। ज़ैनब में भी एक पेश आएगा क्योंकि मुअन्नस नाम है। अच्छा जमील, जमील का मुअन्नस क्या होता है? जमीलतुन आ जाएगा। जमीलतुन है ना, जमीलतुन होता है, लेकिन जब उसको हम मुसन्ना बनाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? जमीलान। अच्छा माइक म्यूट कीजिए। अच्छा यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं 20 25 30 लोग, सबसे मैं ये कह रही हूँ कि आप सब ने जो चार्ट है ना मुस्लिमुन वाला और मुस्लिमतुन वाला, वो बहुत अच्छे से याद करना है। मैंने शुरू किया था जब यही कहा था कि अगर आपने पुराना सबक अच्छे से याद नहीं किया तो फिर आप आगे बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे, ठीक है। आपने मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन वाला और मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन वाला, ये पूरा चार्ट बहुत अच्छे से याद करना है। क्योंकि अब जैसे ये यहाँ पर ये अटक गए हम कि अब ये जमीलतुन है, ठीक है, तो जमीलतुन का मुसन्ना जो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम यहाँ कंफ्यूज हो गए तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सोनिया खान जमीलतुन का मुसन्ना बनाए। सोनिया। जी मैम। जमीलतुन का मुअन्नस सॉरी जमील मुसन्ना।
जमीलतानी। जमीलतानी। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? मरियमु मरियमु व ज़ैनबु जमीलतानी। मरियम और जैनब खूबसूरत हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहना चाहूं कि मरियम, जैनब और फातिमा ये तीनों खूबसूरत हैं, मुझे बताएं राशिदा, आमिर, मरियम, जैनब, फातिमा तीनों खूबसूरत हैं। मरियमु व ज़ैनबु व फातिमातु जमीला। एक मिनट, ये है ना, ये यहाँ पे आप लोग अलिफ ना लगाया करें, फातिमातु नहीं, फातिमतु। फातिमातु जमीला, जमीलत, जमीलत। अभी चार्ट आप लोगों ने अच्छे से याद नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा? जमीलात। जमीलातुन। अभी अच्छा, एक बात, जब कोई ट्राई करता है ना तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ट्राई कर सके। ओके, तो जमीलातुन। अच्छा, जमीलातिन नहीं होगा राशिदा? नहीं आपी, जमीलातुन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जमीलातिन करेंगे तो ये नस्ब और जर में चला जाएगा, तो इसको मरफू ही आना है ना, पीछे मरफू है तो आगे वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और चीज बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह क्लास हम लोग एंड करेंगे, ठीक है, फिर और इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज ये देख लें कि अगर हम ये कहें कि जैद और मरियम, ठीक है, इनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये दोनों खड़े हैं, ठीक है। पहले मैं खुद ही बता देती हूँ कि जैद और मरियम दोनों के बारे में अगर मैं कहना चाहती हूँ कि ये दोनों खड़े हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कायम की, तो यहाँ पर ये समझ लें कि अगर हम ये बात करें तो एक तो होगा काइमुन, ठीक है, एक होगा काइमानी, ठीक है, और एक होगा काइमतानी, ठीक है। काइमुन, काइमानी, काइमतानी। अब जैद और मरियम दो हैं जो खड़े हैं। अब हम उर्दू में अगर हम देखें, उर्दू में हम क्या बोल रहे हैं? जैद और मरियम खड़े हैं। हम क्या जैद और मरियम खड़ी है बोल रहे हैं? नहीं ना, हम क्यों, कौन सा उसमें यूज कर रहे हैं? मुजक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो अरबी जबान का खासा ये समझ लें कि अगर 20 मुअन्नस के बारे में बात हो रही हो और उसमें एक मुजक्कर भी मौजूद हो, 20 मुअन्नस हो, 100 मुअन्नस हो और एक मुजक्कर मौजूद हो, तो जो खबर लाई जाएगी वो कौन सी होगी? मुजक्कर की होगी। जो खबर लाई जाएगी वो मुजक्कर की होगी, ये याद कर लें आप लोग। मुअन्नस चाहे कितने भी हो, अगर एक मुजक्कर भी उसमें मौजूद होगा तो खबर मुजक्कर ही आएगी। अब मुझे बिस्मा ये बताइए कि ज़ैदुन व मरियमु, अब ये इन तीनों में से क्या आएगा? काइमुन, काइमतानी, काइमानी। काइमानी। क्यों? क्योंकि ये मुजक्कर है इसलिए। क्योंकि ये मुजक्कर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मरियम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे जैद देखेंगे। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जैद और मरियम और जैनब तीनों तालिबे इल्म हैं, सदफ, राशिद, जैद, मरियम और जैनब तीनों तालिबे इल्म हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालिबे इल्म है,
میں نے ابھی جوائن کیا، مجھے غلطی لگی، میں نے کہا شاید ویسے کلاس چلو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آئندہ سے یاد رکھیے گا ٹائمنگز چینج ہو گئے ہیں، تھرسڈے کو 11:30 پہ کلاس ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اچھا انشاءاللہ. ابھی مسز کوثر یہ بتائیں، زید اور مریم اور زینب تینوں طالب علم ہیں، جی یہ والا تھوڑا سا کنفیوز ہے، تھوڑا سا بتا اچھا دیتی چلیں تو کوئی نہیں کوئی نہیں، مائک میوٹ کریں، کسی اور سے پوچھتے ہیں پھر بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہی میں بتاؤں؟ جس نے میں بتاؤں بولا ہے وہ نام تو بتائیں پہلے مجھے. راشدہ. راشدہ چلیں آپ بتائیں. زید و مریم زینب تیسرا نام. و زینب قائمون. طالبون، ٹھیک ہے. اچھا مسز کوثر کیا ہوا یہ کہ یہاں پر ایک مذکر تھا، دو مؤنث تھی، ہم نے کہا کتنی بھی مؤنث ہو اگر ایک مذکر ہو تو ہم خبر کون سی لائیں گے؟ مذکر لائیں گے. اب یہاں پہ تین ہے تو ہم نہ تو سنگولر لا سکتے نہ ڈوئل لا سکتے، یعنی نہ تو واحد لا سکتے نہ مثنیٰ لائیں گے. خبر اب ہم کیا لے کر آئیں گے؟ جمع. طالب کا جمع کیا ہوتا ہے؟ طالبون. تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ زید و مریم و زینب طالبون. آ گیا سمجھ میں؟ جی جزاک اللہ خیر. چلیں تو یہاں تک کانسیپٹ کلیئر ہوا. ہم نے کیا کہا کہ مفرد سے مفرد ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، مرکب تام بھی ہوتا ہے، مرکب ناقص بھی ہوتا ہے. ناقص یعنی انکمپلیٹ، جو فریگمنٹس ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم فریگمنٹس پڑھیں گے آگے چل کر. ہم نے تام دیکھا، تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، کمپلیٹ ہوتا ہے جملہ. مجھے ایک سیکنڈ دیں. جی تو ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب پلس مرکب از اکول ٹو سوری مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. مرکب میں ہم نے تام دیکھا، تام میں ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا، جملہ اسمیہ میں ہم نے مبتدا اور خبر دیکھا، اور ہم نے اس کو الگ الگ آسپیکٹ سے چیک کیا. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور بہت اچھے سے آپ لوگوں نے پڑھائی کرنا ہے، کانسیپٹس کو سمجھنا ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو ریکارڈنگ انشاءاللہ سننا ہے. ٹھیک ہے، تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.